Labo soли барориш 2012 ماشین وگان دوستان من این نموده بیرنه ماشین این حالتی بالوناش چخیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین جاهای بارکشانیش حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا رادیو اف ام نورد пробег ай номалом озим мефаҳмем ман ин ҳолати салони мошин пробегаш чанда ко пробега 160000 километр пробег буд нархаш чанд буд нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 840 37 48 лабо соли барориш 98 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز حجتاش تا ماهی نویبره من این حالتی بالوناش من این نمود از کفای ماشین جای بارکشانش دوستان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механик اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 29000 کدگی یک کروگشتگی بفکرم منی حالت سالن ماشین دوستان چند بولین؟ نرخ ماشین 40000 سومون با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 705 09 25 چای کوتی تالخش کردی چای کوتی تالخش کردی لابو سالی باروریش 2010 ماشین وگان دوستان من این نموده بیرنه ماشین این حالتی بالوناش من این جای بارکشانیش داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик اینجا مایتافون دارد پرابیگ آزی میفهمیم 419000 کیلومتر پرابیگ من این حالتی سالن ماشین دستم چند بلکو؟ نرخ ماشین 63000 سومون با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 791 96 96 لابو سالی باروریش 2012 وگان نه؟ وگان بود از دوستان 4 بالونش نو من این جای بارکشانیش بسیار اسینکوفکه و این نو بسیار در حالتی خوب حاضر краскаҳош радной аз они худ дашт бузад ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механика ва инҷа радио fm дорад пробегаш 86000 километр пробег мошин кам гаштагӣ дӯстон мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед дар ҳолати хуби техникӣ чанд пулин нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад телефон ча телефон барои маълумот 92 771 31 87 лабо соли барориш 2008 мошин вагони гӯимам хато намешавад баъди вагон 5 моҳ як даст ҳайя када гаштагӣ дӯстони азиз ман ин намуди берунаи мошин мошин қисса қӯз гаштагӣ من این جاهای بارکشانیش بله از این کافکه هاشم ولی هم نو حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن коробкаш مکانیکه و اینجا مایتافون دارد پرابیگ 86000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز من این حالت سالن ماشین سالناش هم بسیار در حالتی خوب چند بل گفتید нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 50 780 06 92 755 95 48
Motorаш инжектор, расходаш чанта? من حساب کردیم نه. расход هایی کردیم نه. расход номаълум гуфтасиян. Шахсоне ки харидорӣ кардан хоҳам марама занг занам. Лабо соли барориш 99. Мошин қисса қӯз ба гаштаги дӯстони азиз. Ин ҳуҷҷатош то моҳи июне. Мани намуди бернаи мошин, мани ҷои боркашониш. Самосвал будааст. Коробкаш механика, CD-плеер дорад. Пробег 1 круг гаштагӣ? Пробегош хай иққадар маълум не дӯстон. Чанд пул гуфтасид? нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 604 0505. Лабо соли барориш 2004. Мошин вагон дӯстон, вани намуди бернаи мошин. Ин ҳолати балонош вани ҷои боркашониш. Асинковкаош нав дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон. Мана. Коробкаш механик, 2 электропакет ва инҷа USB плеер дорад. Пробегаш 25000 километр гаштагӣ дӯстони азиз. Манин ҳолати салони мошин. Салоношам бисёр дар ҳолати хуб. Мотор инжекторми? Расход. Расходаш чанд тако? Расходаш 100 تا میگردد. 10 تا 100 تا, 10 تا 100 تا. нархаш чанд буд? 53000. нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 66 69 92 717 85 10. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نواربرداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.